बाळकाटी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्रर अवस्था और व्यवस्था पर आम पचारि बुझापी भेटी एक साक्षात्कार बाळकाटी सीएचसी सेंटर इंचार्ज डाक्तर तन्मय त्रिपाठी को उत्तम रोगी चिकित्सा और मागणा औषध तथा जरूरीकालीन आशु चिकित्सा जोगाइबा विषय जानिबा तांकरी मुहरु। भुवनेश्वर जयराम साहू रिपोर्ट ओडिशा डिजिटल। आसी पहुंचीचु बालाकाठी सीएचसी सेंटर जे कि बालियंता ब्लॉक अंतर्गत आम आज कथा मिस्टर डॉक्टर तन्मय त्रिपाठी साथी जे कि सफलतार सीढ़ी काच बॉक्स रु जना पड़ी से केते सफलता पाई सफलतार सहित वर्तमान चाकरी जीवन अतिबाहित लोक सेवार सी थे अच्छा देखो दिल्ली स्वास्थ्य समिति पाई बहुत किसी अवार्ड से पाई हाथी शिक्षा क्षेत्र में देखा गले वर्तमान ओडिशा रे शिक्षा क्षेत्र बहुत नगण्य रूप में अच्छी जो कि आम देखिपुँ जे जड़े माँ एवं जड़े भौणी खटिया बुहाई जाऊँगी 108 आम्बुलांस सेवा काम दौनी शिक्षा क्षेत्र अति विपर्यस्त हो पड़ी किंतु भुवनेश्वर उपकंठ बालाकाटी सीएचसी सेंटर रे यार उल्टा देखा जाए समस्त सेवा बहुत उन्नत मानर यह संभव हो केवल डॉक्टर तन्मय त्रिपाठी आज आम साथी किसी वार्तालाप करवा सुविधा असुविधा ओडिशार स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन सुविधा होती असुविधा बर्तमान कौन भोग कर सी सेंटर रे एवं रोगी सेवा केते दूर से पहुंची पार्टी से विषय में कथा। नमस्कार सर आपण परिचय दिंतु एवं प्रथम आप परिचय दिंतु आप कौन पदर अच्छा बालाकाटी जो मेडिकल कौन कौन निर्वाह तुले आगामी दिन में कौन कौन कर परिचय दिंतु। नमस्कार मो डॉक्टर तन्मय त्रिपाठी मुझे अच्छी बीपीएचओ कम सुपरटेंडेंट बीपीएचओ मतलब ब्लॉक प्रोग्राम हेल्थ ऑफिसर कम ये सुपरटेंडेंट ये दुईटा पोस्ट अच्छे मुझे बहुत दिन भी अच्छी मोर उद्देश्य जे केमिति रोगी माने संतुष्ट होकर जीवे एंड संतुष्ट होकर गले आरंबार ये आसपारे से वातावरण मु सृष्टि करने को बहुत चेष्टा करी एंड मु माने सेटा तो लोक मैंने कहे किंतु मु सैटिस्फाइड बानी भावुची जे मु से वातावरण सृष्टि करि पारिची एंड रोगी मान मोर कार्यकलाप अधिक आईकरी भी मु माने बहुत जिनस लगे देछि जोटा कि रोगी मानकर स्वास्थ्य सेवा पाई उन्नत मानर काम दे पाए। केते सज्जा विशिष्ट आप क्लियर करेंगे केते सज्जा विशिष्ट मेडिकल एवं डॉक्टर की संख्या केते डॉक्टर ये आवश्यक होची आवर 16 बेडेड हॉस्पिटल आवर 16 बेडेड डॉक्टर हाँ ये डॉक्टर संख्या तो निश्चय खाली आमर ये नुह सब जगह ओडिशा सारा कम अच्छा जी रहा कथा कम अच्छा स्पेशलिस्ट तो ओनली जड़े पेडियाट्रिक जड़े गायनेकोलॉजिस्ट अच्छा आ स्पेशलिस्ट ना कहीं जे जो पिला मैंने जॉइन कर अल्प दिन जॉइन करके छुट्टी पढ़ाऊँ नन पीजी पढ़ाऊँ नन प्राइवेट डॉक्टर जॉइन कर ये सब हो सो सरकार पोस्टिंग करुँची किंतु पिला माने रहूना ता जो गोटे डॉक्टर मानकर संख्या जी रहा कथा आमर ये भी ओडिशा सारा भी कम रही तथापि आम जी डॉक्टर अच्छी आम आम सीएचसी को 24 घंटा एंड 7 दिन आम चलु 24 घंटा अर्थ सकाळु राति पर्यंत हॉस्पिटल खोला राति भी खोला
ଆମର ଆମେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛୁ ସକାଳ 8 ରୁ 2 ତାପରେ 2 ରୁ 8 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ତାପରେ ରାତି 8 ରୁ ସକାଳ 8। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରୋଗୀ ସେବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସେଇ ଅସୁବିଧା ମାନଙ୍କ ଟିକେ କହିବେ? ହଁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସର୍ଟେଜ୍ ତ ଅଛି ହିଁ, ଖାଲି ଆମର ବି ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଅଛି। ସୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ଟା ହେଲା ଆମର ମେନ୍। ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଡୋର ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ନିରାମୟ ଯେଉଁ ଅଛି, ନିରାମୟରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମାନେ କମନ୍ କୋଲ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ୟାନ୍ସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଔଷଧ ଦେଉଛୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆମେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆଣ୍ଟି ରାବିସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ରେଗୁଲାରଲି ଏଭ୍ରିଡେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାନେ ପଶୁ ମାନେ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି। ରେଗୁଲାରଲି ସକାଳ 8 ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ ଆମ ପାଖରେ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରିଲି ଦିଆହେଉଛି। ଏସବୁ ନିଃଶୁଳ୍କ। ତା ସହିତ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେକ ଔଷଧ ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଔଷଧ ଅଛି। ଆମେ ଔଷଧ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ନଥାଏ ତାଠୁ ଅଧିକ ବି ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ଆମ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବି ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେ ଆମେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରିଡେ କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଦିନ ବି ଔଷଧ କମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସମୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଠୁ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆସିଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆପଣ ତାକୁ ରେଫର କରିଦିଅନ୍ତି 6 ନମ୍ବରକୁ ହଉ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଇଏକୁ, ସିଏ ରୋଗୀ ଏଠୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରେ ବା ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଏତେ ଇନସିକ୍ୟୁର ନା ଆପଣ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି? କୋଉଥିରେ କି ସେ ଫେରେ? ମୁଁ କହିପାରୁଛି କହୁଛି ଆମର 90% ଆଚ୍ଛା, ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସମୟ ସମୟରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି ଏଠୁ, କାରଣ ସେ ଉତ୍ତମ ସେବା ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିଦିଅନ୍ତି, ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? କହିଦେବେ ଆମର ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଇନୋ ଆମର ଏଠି ଅନେକ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏନେସ୍ଥେସିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାନେ FRU ନାହିଁ, FRU ନୁହଁ। ସୋ ଏଠି ନା ଏନେସ୍ଥେସିଆ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ନା ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ନା ସିଜେରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ ପାଇଁ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି? ହଁ, ଏନେସ୍ଥେସିଆ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏନେସ୍ଥେସିଆ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଆସିବେ, ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ଆମେ ଏନେସ୍ଥେସିଆରେ ଆମେ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏନେସ୍ଥେସିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, ସୋ ସିଜେରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ ବି ଏଠି କରିଦିଏ। ସୋ କମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ ତାପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନୋଗ୍ରାଫି ବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କେସ୍ କି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ଆମର ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯାହା ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କେସ୍ଟା, ଆମେ ତା'ର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଭଲରେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ହାୟର ସେଣ୍ଟରକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆମେ ରେଫର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କେସ୍ ଆମେ ଏଇଠି କରୁଛୁ, ଯେଉଁ କେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ତା'ର ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ରେଫର କରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଥିଲେ ଆମର CHC ସେଣ୍ଟରର ଇନଚାର୍ଜ। ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ବଖାଣିଲେ ଏବଂ କେମିତି ରୋଗୀ ସେବା ଉନ୍ନତର ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଭେଲେବଲ୍ କଲେ ରୋଗୀ ସେବା ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ହେଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିଟାଲ।